الحمد لله رب الأرض والسماء، الأول الذي ليس له ابتداء، الآخر الذي ليس له انتهاء، الصمد الذي ليس له وزراء، الواحد الذي ليس له شركاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، سئل فيلسوف عن أطول الناس سفرا فقال هو الباحث عن صديق، يعني عن الصديق الحقيقي. والصديق الحقيقي كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من صدقك لا من صدقك، يعني أن الصديق هو الذي يصدق في الصداقة معك فيوصيك بما هو خير لك ويقول لك إن أخطأت لقد أخطأت يا صديقي. وليس الصديق ذلك الذي يصفق لك في كل ما تفعله حتى إن أخطأت خوفا من أن تنفعل. والإنسان مهما علت مكانته ومهما أوتي من العلم فلن يزال يحتاج إلى من ينصحه. فهذا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رغم علو منزلته عند الله وعند الخلق يوصيه خليله جبريل عليه السلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقبل النصيحة ولم يكتف بقبولها بل رواها لأمته. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أيها المؤمنون، لقد اشتملت هذه الوصية الملائكية على 5 حكم بالغة. لقد أفلح من وعاها وجعل نصب عينيه وعمل بمقتضاها، وقد خاب من لم يكترث بها فنسيها وعمل بخلافها. الحكمة الأولى: عش ما شئت فإنك ميت. فمهما طال عمرك في هذه الحياة ومهما عشت 100 سنة أو 200 أو 1000 أو 2000 فإن الموت نهاية كل حي، كما قال الحق تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وصدق من قال: إن عيشا يكون آخره الموت سواء طويله والقصير. واعلم أخي أن الموت لا يأتي إلا بغتة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فينبغي للمؤمن أن يكون دائما على أتم الاستعداد للقاء ربه ولا يغتر بالحياة الدنيا، كما قال الله جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الحكمة الثانية: أحبب من شئت فإنك مفارقه. فكل من حولك من الأحباب والحبيبات من أب وأم وزوجة أو زوج وأولاد وأصدقاء ومال ومنصب وجاه وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا فإنك عما قريب ستفارقه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت 3، فيرجع 2 ويبقى معه 1، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فإياك أن يلهيك من ستفارقه عمن سيبقى معك. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الحكمة الثالثة: اعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعمل ما تريد من خير أو شر فإنك ستلقى جزاءه يوم تبلى السرائر. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة. الحكمة الرابعة: اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الشرف الحقيقي هو الانتصار على النفس بمجاهدتها على ترك لذة النوم والبعد عن الكسل ورش القدمين بين يدي الله للصلاة في الليل وفي الظلام والناس نيام. تلك الصلاة العزيزة التي لا يستطيعها ولا يداوم عليها إلا مؤمن استطاع أن يتغلب على شهوات نفسه. قال الحسن البصري: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف هذا الليل. صلاة الليل تجعل صاحبها قريبا من الله، قريب الإجابة، مسرور النفس، منشرح الصدر، بهي الطلعة، سني المرأة. لقد وصف الله القائمين بها في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. الحكمة الخامسة: عزه استغناؤه عن الناس. قوة المرء وعلو مكانته عند الناس تبقى ما دام مستغنيا عنهم غير محتاج إليهم، فالحاجة ذل والاكتفاء عز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. قال عمر بن الخطاب: مكسبة فيها بعض النداءة خير من مسألة الناس. قال الحسن: لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعات ما في أيديهم، فإن فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. قال شاعر: أبا مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله فالله أوسع. ولو يسأل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. يا أخي في الله، إذا سألت فاسأل الله، ولله در القائل: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. وقال غيره: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. الإسلام دين كرامة وعمل واجتهاد، وليس دين كسل والضعف. Louange à Allah, Seigneur de la terre et du ciel, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Il est le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons, mais lui-même n'a pas de soutien. Il est le seul, unique, qui n'a pas d'associé. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses épouses, ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, on a demandé à un philosophe: qui est-ce que est l'homme qui a le voyage le plus long? Il répondit: c'est celui-là qui cherche un ami, c'est-à-dire un vrai ami. Et le vrai ami, comme l'a dit Imam Ali, qu'Allah l'agrée,
c'est celui qui est sincère avec toi, pas celui qui rend véridique tout ce que tu dis. C'est-à-dire le vrai ami, c'est celui-là qui, dans l'amitié, il est sincère avec toi. Il te conseille à faire le bien. Quand tu fais erreur, il te dit, mon frère, tu as fait erreur. Mon ami, tu es en erreur. L'ami vrai n'est pas celui que tout ce que tu fais, il applaudit. Même quand tu tombes dans l'erreur, de peur de ne pas perdre peut-être ce qui est dans ta main, ou bien que tu vas te fâcher contre lui. Et quand on dit un homme, quelle que soit sa place, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit la science qui lui a été donnée, il a toujours besoin du conseil. Regardez notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré sa grande place auprès d'Allah, la seule créature que Allah a joint son nom, à lui-même son nom, on dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Celui-là, son ami Jibril, l'ange Gabriel, va lui donner des conseils. Et il va accepter. Il va même rapporter le conseil pour sa communauté. Sahel bin Saad rapporte qu'Allah l'agréé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon ami, l'ange Gabriel m'est venu. Et il m'a dit, oh Muhammad, vis autant que tu veux. Vis longtemps que tu veux. Mais tu mourras. Aime tout celui que tu veux. Un jour, tu vas te séparer de lui. Fais tout ce que tu veux comme action. Tu seras en rétribué. Et Muhammad, chasse que la grandeur du croyant, c'est la prière nocturne. L'honneur du croyant, c'est de pouvoir se passer des hommes. Fidèles croyants, ce conseil angélique regorge des paroles de sagesse. Tout celui qu'il a retenu dans sa tête et qu'il a mis sous ses yeux, qui travaille avec ce conseil-là, a gagné. Mais tout celui qui a délaissé ce conseil, il l'a oublié, il a fait le contraire de ce conseil, c'est celui-là qui a perdu. Le premier conseil, la première parole de sagesse, vis autant que tu veux. Prends le temps que tu veux dans la vie, mais la fin, c'est la mort. Que tu vives 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans, la fin de tout être vivant, c'est la mort. Allah exactement dit dans le Coran, toute âme goûtera à la mort. Et quelqu'un a dit, tout vit que la fin c'est la mort, qu'elle soit longue ou courte, c'est pareil. Et cherche mon frère, que la mort ne prévient pas. La mort vient en surprise. Et lorsque l'heure sonne, Allah ne retarde aucune âme. C'est pourquoi il incombe aux croyants d'être toujours prêt. Quand on dit que la mort a sonné, il est déjà prêt. Il a déjà tous ses bagages pour faire ce voyage. Et le croyant est quelqu'un qui ne laisse pas berner par cette vie. Allah exalté nous dit dans le Coran, ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. La deuxième parole de sagesse, aime tout celui que tu veux, mais tu vas le quitter un jour. Tous ceux qui sont autour de toi, tes bien-aimés, papa, maman, ta femme, ton époux, tes enfants, tes amis, ton travail, ton pouvoir, ta place, tout ce que tu as comme le bien de ce monde, un jour, et il est même proche, tu vas quitter tout cela. Anas bin Malik, radiallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'homme meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent dans sa dernière demeure. Sa famille, sa fortune, ses œuvres. Il y a deux qui se retournent, il y a un qui reste avec lui. Sa famille, sa fortune vont retourner. C'est son œuvre qui va rester avec lui. C'est pourquoi toi, mon frère, je t'en prie, ne laisse pas ceux que tu vas te séparer d'eux, ne les laisse pas te tromper de ce qui va rester avec toi. Allah exactement nous dit dans le Coran, oh vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah,
Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fidèles musulmans, le troisième conseil, fais tout ce que tu veux. Pose l'action que tu veux. Le bien comme le mal, tu en seras rétribué. Tu en seras rétribué le jour où les secrets seront divulgués. Ce jour-là, Allah dit, quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a aucune personne parmi vous que le jour de la résurrection, il ne sera pas en audience avec Allah, tête à tête avec Allah. Et il n'y aura pas d'intermédiaire, il n'y aura pas d'interprète. Chacun d'entre nous sera tenu debout devant Allah exalté. Il va regarder à sa droite, il ne verra que ce qu'il a posé comme action. Il va regarder à sa gauche, il ne verra que ce qu'il a posé comme action. Il va regarder devant lui, il ne verra que l'enfer. Le prophète dit, préservez-vous contre le feu de l'enfer, même si par un demi-date. Le quatrième conseil, sache que la grandeur du croyant réside dans la prière nocturne. La vraie grandeur, ce n'est pas ce que nous cherchons là. J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de pouvoir, j'ai beaucoup de domaines, des montures, non. Mais la vraie grandeur, c'est quand tu peux combattre ta passion, ton âme. Tu peux laisser la saveur du sommeil. Tu peux t'éloigner de la paresse et tu t'arrêtes devant ton Seigneur pour l'adorer pendant la nuit, dans l'obscurité, au moment que les autres dorment. Cette prière est difficile. Seuls les croyants peuvent la faire. Seuls les croyants sont assidus dans la prière nocturne. Seuls ceux qui ont pu prendre le dessus sur les passions peuvent faire cette prière. Al-Hassan al-Basri dit, parmi les adorations, celle que j'ai trouvée la plus difficile, c'est la prière pendant la nuit, la prière nocturne. La prière nocturne donne à celui qui l'a fait une place auprès d'Allah. Allah exauce ses vœux. Allah lui donne la quiétude, la paix du cœur. Et même son apparence physique, Allah lui donne une lumière. Il est différent des autres. Et Allah exalté même dans le Coran fait l'éloge de ceux qui prient la nuit en disant, ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Abu Umama radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous exhorte à prier la nuit, car c'est là l'habitude des pieux. Et c'est un moyen de se rapprocher d'Allah. Et encore un moyen pour expier les péchés, s'éloigner de la désobéissance d'Allah. Le cinquième et dernier conseil, l'honneur du croyant réside également dans le fait de pouvoir se passer des gens. Tout homme, ta force, ta place, ta grandeur réside auprès des gens lorsque tu te passes d'eux, lorsque tu ne les demandes pas. Demander, c'est un rabbin. Ne pas demander, c'est un honneur. Abu Huraira radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous aille en brousse pour aller chercher les fagots, mettre sur son dos, venir vendre pour pouvoir subvenir à ses besoins. Cela est mieux pour lui que de demander aux gens. Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit, fais un travail qu'il y a ton rabaissement dedans. Ce n'est pas un bon travail. C'est-à-dire les hommes ne voient pas ça bien. C'est mieux de faire cela que d'aller demander aux gens.
Al-Hassan Basri dit également, tu ne cesseras d'être grand devant les gens ne cesseront de te respecter jusqu'à ce que tu les demandes. Quand tu vas les demander, ils vont te rabaisser. Ils vont te haïr. Quand ils te voient venir, ils te fuient même. Et un poète arabe dit, Abu Malik, ne demande pas les gens. Demande la grâce d'Allah avec tes propres mains. Car la grâce d'Allah est immense. La nature des hommes, c'est que même quand on les demande le sable qu'on ne paye pas, chaque jour tu viens demander, pardon, je vais prendre un peu de sable, pardon, je vais prendre un peu de sable, finalement, ils vont avoir assez de cela. Et ils seront fâchés contre toi. Mon frère, si tu demandes à quelqu'un, demande à Allah. Quand tu demandes à Allah, il ne te prive pas, il te donne toujours. Mais quand tu demandes aux gens, ils vont te priver, ils vont parler dans ton dos, ils vont te haïr. Alhamdulillah, tando be alaye du kolo man ani sangolo man. Masami folo ye damneta la. Ale lebe laban ye beko ayretna bang. Masami am be mako lonni ale la, am makunya wala, nga deme bagata ale la, ayre makote deme bagala. Masami na kelempew je nyon fo itala. Ole ko so me sharia ka foti worete ma fo alayn akele je nyon tala. Ka sharia ka fan kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka joni aka kideni ala man nema kala ka kishike ni nabi man bankan ana somogo ana furumuso ana jenyon ani mo no labato fukata se saraluma alu mi ko awli manana ay sran ala sran jatila aka so nga sa fiew fo o yasro aya yere koro ala e ka yere di alama alaka jon o ye kolona do nyinga o ko adama de un chela jone ka tagama kundala ka jang jone be voyage kundala jana ako mo mi teri nyina akala nyine teri nyuma o ko so na fula teri nyuma Imam Ali radhiyallahu anhu ko mo min kono ben ni iye teri yakono nga mimbi ka ko be chantiga mimbi ka kuma be chantiga ko te teri nyuma mo min aka teri ala aba kono be ye abi ladi ko la ika herebe minna ni fila aba fo karsa nterja yi fila mogati teriye mogomi ni ka koko ke abe tigere foyi e ka koko ke abi mankutu ti teriye de hal ni fila muna be sran kana dimi muna be sran kini bolo fen tige ala wa adama din iloro mana bunya chogo loni mana dima chogo e makobe tuma bela dikana an kan no banyere fleke mi an nabi man baye an kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka loro be ala fe ani danfen were fe danfen kelemin nala ya to noro ayre to la la ilaha illa allah muhammadur rasulullah atirche jibril ba ladi abe ladi kamna ayrama dawma de abe ladi kan yere fa lakali awye amna ka bo sahal bin saad malaka jemama ayamina ka bo ala kala neman kishoma ko ala kala ko jibril nanam mawo ala ka kishibe jibril lama ako muhammad wakati balo min ki ja ibina sar mogo kanu min kadiye ibina tigi faranyoya barake min kadiye ibina saraka be ka barama muhammad allo ka fo mumini ka bunya mumini ka korota obe shufe na flase lilam mumini ka bunya mogo bolo oye aka yere mene ka bo mogo ma aka yere mene ka bo mogo dalima bal maslama muminu ni ladilikan mi meleke ladilikan yi kolon kuma loru le ba kono mogo ni kuma intanga ka bla inya koro ka barake na koro yi ikishila mogo yi yere lanyina ko wa yinyina na ka barake ni fenye mi ni sinayi ibonena kolon folo ni kuma kono na la wati balo mi kija illa ba mi sayali adama de ikanyama janyana chogo ibalula chogo san keme fla wa kelen wa fla alonga fo ni ma fem bela ban sayali ala ko ma corona kono ni kelengelen bela jeli na sayani na mo fana e chan fo min ko balo nyana maya na laban sayaye a janyana wa asunyana wa bekele
balma alon saya ya ta fo mo shi nyene kana abina balna bolema wani nioni kala jali fala ni saya nana ate yakaruya sangani fitini do yere te frakan akanga mumini tuma be ki laben kati ala kumben mumini makanga to dunya imba marasa ala ko ma corona kono ni dunya nyana may kana aw marasa marasali kela mi shetana ye akana aw marasa kolon kuma flana mimme ladilikan kono mogo kanu min kadiye ibina faranga lodo mogo bi lamuna ikanona ifa iba ifurmuso wala me furuche idewu itewu ikan nafolo illoro ikadawla ani fen wara yere ka bo dunya dagamula londo ayretina me fana ibina takani bela jentoy o ko samna ka bo Anas bin Malik ma ako alaka ko neman kishbama ni adama de fatula fen sabali bita blasra kabul solam aka somogo aka nafolo aka bara nan sera kabul sola flabe segi kelemeto naye aka somogo aka nafolo olu be segi aka bara le beto naye bara nyanawa amanyawa ole kon betoniye o ko sombi mambal mache kana toy ibina mogo minu faranyonya olu ki shogola ki bali ka bo fema itna min faranyonya mi rafatni faranyonya o ko so ala ko ma corona kono alu min ko awli manyana akana toy akan nafolo adon o bawo shogola ka o kumandia ka bo ala ko foma ni mo yo ke nunu mo ne bone bawe kolon kuma sabana barake min kajiye baranyuma wa barajuwa fen kon ki jake ibna sara soro wa ibna soro loni la gundo be boroto lomi gundo be bange lomi ala ko mo ye nyuma ke ika ke yere lede ni mo ye juma ke ika ke yere fan nin kunne kan iti ala makke masaye mi maka jon tonyo ala kra ko alayhi salatu wassalam aw kelen shite kiyamalo natna lo ani ala che ka kuma ni ala ya akeli ni ala kelen mogote do ani ala che mogote kuma yere mena kala kali abina adama de bina kini fle atina foye fa ka bara minke aba numa fle ate foye fa ka bara minke aba nya kun tlen fle ate foye ma fo jahannama tasuma ala kra ko ayira tanga ka bo tasuma hal na kala tamaru tlani kolon kuma nanina ya lon ka fo mumini ka bonya aka karama aka dawla abi soro sufe na flasel lila bonya yere le ko dida anwa bonya en côté na frotiya famaya se bebiye o côté bonya yere abi soro sufe na flasel lila tumanam na ibi ninkun kele kasinogo dia toyi kasalia toyi kallo iti ala nyakoro isenkan sufe dibila tumanam na tobe sinogola ni selin ka gbele mo te se ka ke mo te se ka dume akama fo mumini mo min sela ka ninkun kele o ko so al Hasan Basri ko bato chama ne ma bato min ka gbele ka tama shufe na fla seli kan shufe na fla seli aba dume ke mo min ka suru alala mo min ka do be jabi mo min nun son kadi tuma be a duskun fere ni ni ayi tuwa cheka inoro bakan o ko so ala e mo tando corona kono minu be shufe na flaseli ako obo keron yoroma jen ka bo ka dlauma obo ti ala wele stranya re koson ani nata koson Abu Umama yalla kali ka bo ala kra ro neman kishbama ala kra ko neman kishbama be aw mani shufe na flaseli sabu shufe na flaseli ala ka mo nyumaw olu ka tabololi fene mimi mo sunya ala la abe jurmu kafari abi yoroma jen ka bo ala kutako ma kolon kuma lorna ni ala bayin adamaden ika bunya mogo be bunya min lay kande o be soro ni ki yere mena ka bo mogo darima adamaden yere mena ke adamaden sugusuye ika fanga ika karama ika bunya adamaden yoro tuma ni mo dari de tuma ni makoma lo ma de ka mogo yere dari o e majige daman ki yere mena ka bo mogo darima o e korotay Abu Hurairah yalla kal kabola kala neman kishoma ala kala ko adola ken kata wa korona la kata logo farangon kan kala ko kan kana firdu korona la
k'a ka balo sɔrɔ a la o ka fisa a ma a ye mɔgɔw dari o k'a d'i ma walama o kana d'i ma. Omar bin Khattab ko baara min n'i b'a kɛ bolola baara i ka majigi b'a kɔnɔ nka i bɛ dala domini de sɔrɔ a la o ka fisa ma ni mɔgɔ dari ye. Al-Hasan Basri ko i tɛna fara i bɛ bonya mɔgɔw bolo walama mɔgɔw tɛna fara o b'i bonya tuma o tuma n'i m'o dari dɛ. N'i nana ka na o dari tuma o tuma o b'i dɔgɔya o b'i kɔniya n'o k'i ye o bɛ boli ɲɛ. O kosɔn kolonna ko Abu Malik a bɛ ɲɛsina mɔgɔ dɔ ma kuma la kana mɔgɔw dari. Ala ka fisamantiya ɲini n'i yɛrɛ tɛgɛ ye. Ala ka fisamantiya a fɛrɛni ne. Adamadenw n'i k'o dari hali cɛncɛnmugu la min b'a ka so da la a mako tɛ min na lon bɛɛ bɛ na sɔgɔma dɔ di yan lon bɛɛ dɔ di yan a laban a nege bɛ bɔ o bɛ dimi kɔrɔ. N balimacɛ n'i bɛna dari kɛ Ala dari. Ala le bɛ masa ye n'i ka dari a t'i kumandiya n'i ka adamadenw dari o b'i kumandiya. O kosɔn an ka silamɛ diinɛ min filɛ ten baara diinɛ le bonya diinɛ le saliya diinɛ tɛ dari diinɛ tɛ. Ala ka faamuya di a ma Ala ka baara nɔgɔya ye. Donc alhamdulillah nous avons des frères aussi qui étaient en Umrah depuis dans le mois de Ramadan. Ils sont venus. Nous demandons à Allah tous les doigts qu'ils ont fait là-bas qu'Allah exauce, qu'Allah fasse aussi que Inch'Allah nous aussi on puisse faire la Umrah. La Umrah c'est pas seulement dans le mois de Ramadan, c'est toute l'année. Celui qui a la possibilité, celui qui peut faire, qu'il le fait. Donc alhamdulillah balma do nana ka bo Umrah la sungaro la utala Umrah ke ame a ɲini Ala fɛ ko ka dugawu dɔw kɛ yen Ala ka minɛ u ye Ala ka minɛ anw yɛrɛ ye. Umrah fana sungalo dɔrɔn tɛ san mun bɛ bɛɛ le n'a se bɛ mɔgɔ min ye. Umrah yɛrɛ fana den tɛ ko fo i ka hiji kɛ ka sɔrɔ ka Umrah kɛ. Hali n'i ma hiji kɛ e bɛ se ka Umrah kɛ. C'est pas forcé de faire le hajj avant de faire la Umrah. Même quand tu n'as pas fait le hajj tu peux faire la Umrah. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah donne longue vie, qu'Allah donne la santé, qu'Allah exauce nos vœux. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله والصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nous avons des frères qui veulent embrasser l'islam. On va les faire réciter la formule de conversion pour que la Juma soit les premières prières, Inch'Allah. Donc, où ils sont? Ils sont 3, moi ça va, 3 personnes. Oui. Donc, restez à vos places, vous répétez ce que je vais dire. On va dire en arabe, vous répétez, et en français aussi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maintenant en français, j'atteste qu'il n'y a de Dieu à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son messager et son serviteur. Qu'Allah nous stabilise tous dans la foi, qu'Allah nous donne bonne fin, Inch'Allah. Staqimu, Est-ce que fait donner? Suivez la ligne, reculez un peu. Au bout aussi, reculez un peu, suivez la ligne. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. J'aimerais d'abord m'adresser à tous les fidèles musulmans. Alhamdulillah, notre mosquée, à chaque fois, alhamdulillah, il y a des gens qui viennent embrasser l'islam, qui deviennent musulmans. Mais il ne suffit pas de devenir musulman, mais c'est d'être musulman, d'être stable dans l'islam. Et pour cela, il faut une éducation, un enseignement, un soutien moral, financier. Donc, il faut un programme. Et c'est une manière d'interpeller les fidèles musulmans. Dans l'avenir, il faut qu'on pense à des choses comme ça. Comment encadrer ces personnes-là. Sinon, de la manière dont ils vont venir, c'est comme ça qu'ils vont partir. C'est une responsabilité que nous avons à nous tous. Ça va nous faciliter quand on donne la bonne compréhension. On a notre frère Ali Cissé qui a perdu sa grande sœur. Le mari de sa grande sœur est décédé. Donc Allah pardonne aux défunts. Allah pardonne à tous les défunts musulmans. Concernant aussi la Umrah, comme on a dit, ça continue. Ce n'est pas seulement dans le mois de Ramadan. Et nous avons notre agence à l'Ikhlas et qui peut gérer ça, les visas, le billet d'avion et tout. Donc l'imam Salah Appointment, c'est lui qui est à la tête. Tout celui qui vient, il peut se rapprocher, Inch'Allah, on va lui donner les informations. Alhamdulillah, en bonne matière, Ali Cissé a commencé à faire la Kégoso, c'est pour la Kamakoto. Umrah Fanatouni, souvent le volontaire. Il a été également édité au Tala. Donc, avec continuer là, en faisant payant, agence Bangolo, Sikono, à base des points noirs, non sur les faits. On va faire visa de l'Omar, voilà ma pied de l'Omar, voilà ma, à Bela Geri, il est prêt à Kibara de Dima. En train de venir, voilà, maintenant, on est tous dans la foyer. À pouvoir en faire les gants. Nama ou Kalam, Kaoulado, Kaloni, Wakodoye. Nous, on a voté. On vient à on a voté. Son femme ou placé là. Donc, on va voir que les appels et les appels, un peu pour eux, sur le